गणानाम् त्वा गणपतिगम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। क्षञ्च मे मजश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लगश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे जक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शगनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या जातवतजानो रुद्रमृडजा। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तजानस्तनुभाषन्तमजा गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि पुंसीः पुरुषम् जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि।